Bonjour tout le monde, donc on va commencer une nouvelle partie, le cytosquelette, qui est composé des microfilaments d'actine, des filaments intermédiaires et des micro. Comme vous le constatez, le cytosquelette est composé par un réseau protéique filamenteuse, réseau protéique filamenteuse, et qui est divisé en trois types: les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires et les microtubules. من اسمها comme vous le constatez, الفيلامو انترميديير، كلمة انترميديير يعني عندهم تاي انترميديير entre أصغر شيء اللي هن ميكروفيلامون داكتين وأكبر شيء اللي هن les microtubules. Et dans la cellule, en fait, ces filaments protéiques toujours cherchent l'équilibre et la stabilité. La cellule cherche l'équilibre et la stabilité. مشان هيك هتلاحظوا بعد شوي إنه ces éléments du cytosquelette sont soumis à des phénomènes de polymérisation et de dépolymérisation. Et ça concerne uniquement en fait les microfilaments d'actine et les microtubules. Mais les filaments intermédiaires sont vraiment stables, ما بيخضعوا للpolymérisation والdépolymérisation. وهلا بعد شوي بحكي شو معنات polymérisation et dépolymérisation. لكن pendant en fait la vie cellulaire, ces microfilaments d'actine et plus précisément les filaments d'actine et les microtubules se renouvellent pendant la vie cellulaire. Donc plusieurs fonctions sont assurées par les éléments du cytosquelette. أخذتوا بهداك الشابيتر إنه بالميكروفيلوزيتي في عنا des microfilaments d'actine. لكن ça intervient dans la forme et dans la polarité de la cellule. أخذتوا كمان إنه بالجونكشن انترسيلولير في عنا ميكروفيلامون داكتين وبالتحديد بالجونكشن سري، واتفقنا بالديسموزوم زونولار كمان في عنا ميكروفيلامون داكتين. كمان قلنا إنه في عنا فيلامون انترميديير بالديسموزوم ماكولار وبالإميديسموزوم. لكن ces éléments du cytosquelette interviennent dans la connexion et dans la jonction intercellulaire. بالشابيتر الجاي هتاخدوا إنه كمان les microtubules interviennent dans la formation de fuseaux achromatiques centrosomes, donc dans la division cellulaire. وكمان هتشوفوا إنه بالسيل وبالفلاجيل في عنا des microtubules لكن mouvement cellulaire. Donc ces éléments du cytosquelette servent comme une sorte de rail يعني des سكك حديد إذا بدكم pour le transport vésiculaire des vésicules entre les organites. لكن transport dans la cellule أو بسميه transport intracellulaire. Ça facilite l'ancrage de certaines substances, de certaines protéines au niveau des organites. Donc je répète, lorsqu'on dit cytosquelette, c'est un réseau protéique composé des microfilaments d'actine, composé des filaments intermédiaires et composé des microtubules. واتفقنا كتاي أصغر شيء les microfilaments d'actine entre 5 à 6 nanomètres تقريبا، تحفظوها بليز. الفيلامون intermédiaire autour de 10 nanomètres، مثل ما لاحظتوا التاي intermédiaire entre les microfilaments d'actine et les microtubules 25 nanomètres. وهلا بعد شوي حفصل بين différence entre de forme et de structure et de fonction entre l'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. لكن ces microfilaments d'actine, vous verrez, ce sont des polymères de nature hélicoïdale qui sont flexibles et tordus et qui sont responsables dans plusieurs fonctions, من الموuvement cellulaire, من la polarité, la microvillosité, من la jonction, et qui sont localisés juste au niveau du cortex cellulaire. بعد شوي يفصل شو معنات cortex cellulaire. Les microtubules sont attachés au centre organisateur des microtubules, اللي هو السنتروزوم. لكن le centrosome, c'est le source ou bien c'est la source des microtubules. C'est le centre organisateur des microtubules, le centrosome, de forme cylindrique. Les filaments intermédiaires sont les plus stables. لكن المحل اللي بده résistance mécanique بيكون vraiment riche en filaments intermédiaires. Et on peut les trouver dans le cytoplasme mais également dans le nucléoplasme يعني جوات النويو. لما يكون جوات النويو بيكون في عنا sa forme en fait ce qu'on appelle la lamina nucléaire. كمان بعد شوي بحكي عنها. Parmi les protéines
de filaments intermédiaires. Par exemple هون عم نحكي عن الفيمونتين، عن الكيراتين، عن الديسمين ainsi de suite. حنفصلهم بعد شوي. الميكروتوبيول من اسمه مؤلفة من توبولين ألفا بيتا من توبولين خلينا نقول هلا، والميكروفيلامون داكتين مؤلفة من أكتين. بنفرق بعد شوي بين الأكتين جي والأكتين F. Donc, on va trouver les éléments du cytosquelette au niveau de cytosol. C'est le lieu exclusif de leur fabrication. On va trouver uniquement des filaments intermédiaires dans le nucléoplasme sous forme de lamine nucléaire, مؤلف من بروتين اسمها اللامين. وأكثر شيء هنلاقي sous le cortex, يعني à la périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique, on va trouver les microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine. Donc, لهلا شو قلنا؟ في عنا 3 éléments microfilaments d'actine أصغر شيء localisés sous la surface cellulaire. فيلامون intermédiaire de taille intermédiaire بكل السيتوبلازم وبالتحديد كمان جوات النيوكليوبلازم sous forme de lamine nucléaire. Et les microtubules juste à côté ou bien alentour des centrosomes اللي هو الcentre organisateur des microtubules et qui va intervenir dans la division cellulaire. بنحكيها بعدين. Tout d'abord, on va commencer par les microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine, donc, sont les plus fins, 5 à 6 nanomètres de diamètre, localisés sous la membrane plasmique, يعني membrane cellulaire, on بنسميه cortex cellulaire. هتلاحظوا بعد شوي il est formé en fait par des protéines اسمهم actine. وهذا l'actine il est tout d'abord de nature globulaire et lorsqu'il se polymérise il va former de l'actine filamentaire. Donc une polymérisation de l'actine globulaire G en forme d'actine filamentaire actine F. Et la polymérisation de l'actine G en actine F هتلاحظوا بعد شوي elle nécessite en fait de l'énergie ونسميها de l'ATP, énergie sous forme de ATP. Lorsqu'on dit actine لازم نعرف انه الاكتين c'est une protéine. وإذا عم بقول أنا actine G ده كان protéine de nature globulaire qui est légèrement en fait allongée. وفعليا chez les mammifères on va trouver 3 types ou bien 3 classes d'actine. L'actine G alpha بنلاقيها au niveau des cellules musculaires, dans les cellules musculaires, et les actines non musculaires, donc bêta et gamma. بحكي أنا l'actine G لكن 3 classes. Actine alpha qui est dominante au niveau des cellules musculaires et actine G bêta et gamma au niveau des cellules non musculaires. لازم نعرف انه لما نقول actine G globulaire هو عبارة عن actine qui est vraiment soluble dans le cytoplasme. ومثل ما قلت من شوي que la polymérisation de l'actine G en actine F elle nécessite de l'ATP. لكن لازم اعرف انه اجباري انا الاقي au niveau de l'actine G لازم الاقي انا un site de liaison de l'ATP ou bien de l'ATP. لكن فعليا الATP lorsqu'il est clivé ou bien lorsqu'il est dégradé ou bien hydrolysé هيعطيني ADP, adénosine diphosphate ou bien triphosphate. وفعليا la polymérisation هتلاحظوا انه بدها كمان مثل ما شايفين هون بدها un cation bivalent Mg2+ ou bien الكالسيوم. لكن اجباري لاقي انا au niveau de l'actine G لاقي site de liaison للATP او للADP وكمان site de liaison للكاتيون bivalent بالتحديد اكثر شيء Mg2+ والكالسيوم. لانه فعليا Mg2+ والكالسيوم هن عباره عن عباره عن catalyseur qui va accélérer en fait la formation d'un polymère F. لكن les monomères globulaires pour pouvoir se polymériser et former de l'actine F. بما انه عم بحكي انا بوليمر مؤلف من اكتين لكن فعليا عم بحكي انا عن اومو بوليمر مؤلف بس من اكتين.
مش مؤلف من أكتين وغير شيء، عم بحكي أنا أكتين جلوبولار مش جلوبولار autre chose. لكن la polymérisation en fait, là, quand les monomères d'actine G, ils vont s'associer en présence de Mg2+ et de calcium ou de calcium et en consommant de l'énergie pour former en fait un polymère qui n'est pas covalent, non covalent, اللي هو الأكتين فيلامونتير F. ليش قلنا نو كوفالون؟ أنا بحكي عن الليزون هيدروجين، هلا بحكي عنها بعد شوي. لكن je répète, lorsque les microfilaments d'actine se polymérisent pour former l'actine F, هنحصل على structure flexible hélicoïdale مؤلفة لكم من 2 بران كلهم عبارة عن أكتين G polymérisé يألفوا شيء اسمه الأكتين F نسبة لكلمة فيلامونتير ou bien filamenteuses. ومثل ما اتفقنا فعليا الأكتين G pour se polymériser en fait بدهم CA2+, بدهم أو Mg2+, بدهم يعني كاتيون بيفالون وبدهم مثل ما اتفقنا de l'énergie وفعليا 3 أكتين G حنشوفوا بعد شوي ils vont s'associer grâce à des liaisons hydrogènes pour former un trimère هي بسميها الإتاب de nucléation اللي بحكي عنها بالسلايد اللي بعدها. وعلى هالنويو اللي مؤلف من 3 إلى 4 أكتين G بينضافوا les autres actines pour former en fin de compte en fait l'actine filamentaire. لكن je répète, تكون في عندنا polymérisation de l'actine G en actine F. شو بدنا بكل بساطة مجموعة أكتين G مونوميريك يعني لحالهم، عندنا كاتيون بيفالون وعندنا كاتيون بيفالون وعندنا ATP. أول مرحلة مثل ما اتفقنا 3 إلى 4 actines G ils vont s'associer grâce à la liaison hydrogène. ok تيألفوا شيء سميناه نويو en fait للبوليميريزاسيون يعني مؤلف من تريمير لأربعة إذا بدكم الأكتين جي وعليه هون بينضاف les autres actines G. لكن la polymérisation elle commence tout d'abord par une étape de nucléation اللي هي 3 أكتين G عملوا ليزون هيدروجين 3 إلى 4 عملوا ليزون هيدروجين. بعد l'étape de nucléation يعني بعد الفورماسيون du noyau de polymérisation بينضاف en fait l'étape de l'élongation. وعلى l'étape d'élongation بيصير في عندنا addition des autres actines G. تيصير في عندنا بآخر المطاف إذا بدكم deux chaînes de nature des molécules globulaires enroulées مثل ما اتفقنا hélicoïdales bien serrées تيألفوا شيء اسمه الأكتين F. ولاحظنا مثل ما قلنا بحكينا بأول المحاضرة إنه إجباري نوصل لإتا d'équilibre لأنه في عندنا interaction entre l'actine et certaines protéines de stabilisation هلا بحكي عنه. لكن دائما on cherche l'équilibre. وفعليا إذا بدنا نأكد لما نقول polymérisation قلنا بدنا كالسيوم أو Mg2+ وبدنا ATP. لكن فعليا la polymérisation de l'actine G en actine F elle dépend de plusieurs facteurs. إجباري de la présence des ions bivalentes, la présence de l'ATP ou bien de l'ADP, la présence de l'actine et bien sûr la nature des liaisons hydrogènes et des forces ioniques présentes dans le milieu. بس أهم خطوة مثل ما اتفقنا c'est la première phase اللي هي l'étape de nucléation. L'étape de nucléation مثل ما اتفقنا لكن c'est lorsque 3 à 4 actines font un sort de liaison hydrogène pour faciliter l'apparition et la formation en fait d'un noyau اللي هو مؤلف من 3 إلى 4 monomères d'actine G. ورا منها مثل ما اتفقنا في عندنا l'étape de l'élongation لما les autres monomères s'additionnent ou bien s'ajoutent أكيد dans la même direction, dans la même orientation pour former ce qu'on appelle l'actine F. l'actine F. لكن كل هول اللي هون ما تركزوا على différentes protéines ما بدكم تحفظوهم. لكن إجباري عندنا كاتاليزور الMg2+ أو CA2+. بدنا أكيد انرجي تيصير في عندنا polymérisation من أكتين G مونوميريك لأكتين F filamentaire. وفعليا pendant l'élongation بنلاحظ إنه que يعني تيصير في عندنا élongation plusieurs monomères seront ajoutés للنويو وبالتالي للفيلامون. وبنلاحظ كمان que l'ATP qui est lié en fait au niveau des monomères de l'actine G sera hydrolysé تعطيني شو؟ تعطيني ADP plus phosphate.
توصل مثل ما اتفقنا لاخر شيء للإتاب اللي هي سميناها إتاب او état d'équilibre. L'état d'équilibre, elle dépend plus précisément de la concentration d'actine qui est présente dans le milieu. وفعليا لك حنوصل لاخر شيء انه في عندنا دو اكستريميتي، العمليه في عندنا بوليميريزاسيون وبعكس عمليه ثانيه في عندنا دي بوليميريزاسيون، لكن مالي في بوليميريزاسيون وبالعكس مالي ثاني في دي بوليميريزاسيون et vice versa. ولاحظنا فعليا انه على الاكستريميتي qui est chargée بوزيتيفمون بتكون البوليميريزاسيون رابيد، وعلى الاكستريميتي qui est chargée نيجاتيفمون بتكون البوليميريزاسيون elle est moins rapide. لكن اللي عم جرب وصله lorsqu'on dit extrémité positive لازم نسميها هي عبارة عن extrémité barbelée، ومثل ما اتفقنا la polymérisation elle est vraiment très rapide. على كل الأحوال لازم نعرف إنه الاكستريميتي ou bien l'actine filamentaire هو عبارة عن actine qui n'est pas vraiment stable et qui n'est pas vraiment يعني en équilibre. تأثير ستابل وتأثير en équilibre بدنا إجباري intervention لبلوزيور بروتيين دو stabilisation هنحكي عنهم بعد شوي. لكن هلا اللي بدي أعرفه إنه لاكتين اف لحاله بدون ما يعمل انتراكشن مع دوت البروتيين هو عبارة عن ستركتور انستابل. بما انه عندي اكستريميتي شارجي بوزيتيفمون واكستريميتي شارجي نيجاتيفمون، كان في عندي اكتين اف دو ناتور بولار il est polarisé. ومثل ما قلنا الاكستريميتي بوزيتيف من خصائصها انه لا بوليميريزاسيون elle est plus rapide par rapport à l'extrémité négative تقريبا 5 à 10 fois plus rapide par rapport à l'extrémité négative. واتفقنا que la polymérisation et la dépolymérisation elle dépend surtout de la quantité et de la concentration de l'actine qui est présente au niveau de chaque extrémité. ومثل ما قلنا في عندنا آخر شيء actine F qui est vraiment flexible qui est vraiment capable de faire une sorte de torsion إذا بدكم مثل ما حكينا au niveau des microvillosités لأنه عندنا mouvement. ففعليا عندنا structure filamentaire elle n'est pas stable mais elle est flexible. Pour qu'elle soit stable إجباري تعمل interaction avec certains protéines. لكن oui pardon, les microfilaments d'actine sont capables d'interagir avec différents types de protéines منفصلون بالسلايد اللي بعدها. Donc أو بنسميهم إذا بدكم des protéines associées avec les microfilaments d'actine. منهم هدفهم la polymérisation، منهم هدفهم le mouvement et la motricité، منهم هدفهم la réticulation et l'organisation de la forme des microfilaments d'actine et ainsi de suite. هلا بنفصلهم واحدة واحدة. لكن إجباري on va trouver au niveau de microfilaments d'actine وبالتحديد على l'actine G on va trouver plusieurs sites de fixation avec plusieurs types de protéines de nature différentes. هول بنسميهم actine binding protein يعني ADP actine أو je m'excuse actine binding protein ABP ou bien protéines liées à l'actine. Parmi les protéines qui sont liées au microfilament d'actine à l'actine G يعني عم نحكي عنها les protéines de réticulation. مثل ما ملاحظين ces protéines de réticulation contrôlent إذا بدكم l'organisation et la forme et l'architecture إذا بدكم des microfilaments d'actine que ce soit en faisceau ou bien en réseau ou bien en réseau de mailles. لكن ou bien en faisceau ou bien en réseau. لكن بغير معنى les microfilaments d'actine أكيد vont présenter différentes sortes de formes et de structures. Tout dépend en fait de la nature des protéines associées avec les microfilaments d'actine. ما بدي يكون لكن actine binding protein protéine de liaison à l'actine 120. actine binding 120 هي اسمها يعني مش انه 120 تيب، لا اسمها ABP 120. او عندنا الفامبرين مثلا شو هدفها؟ d'organiser les microfilaments d'actine en faisceau parallèle. الالفا اكتينين en faisceau contractile. هلا الفرق بيناتهم شو معنات faisceau parallèle، شو معنات faisceau contractile وشو معنات réseau de mailles. هلا الفرق بيناتهم tout de suite. لكن ça dépend de la nature des protéines associées avec les microfilaments d'actine. هول شفتونا على فكره اذا بتكون الالفا اكتينين شفتوها بالجونكسيون اذا مذكرين، والسبكترين نفس الشيء والفيلامين نفس الشيء. لكن je répète il existe différentes formes des microfilaments d'actine. إذا بلشنا لما نقول نحن اتفقنا لكن ou bien les faisceaux parallèles ou bien les réseaux
دو ماي ou bien les faisceaux contractiles. اللي مكتوب هولي حاشرح لكم دغري على السلايد اللي بعدها. لكن إذا أخذنا مثلا tout d'abord les faisceaux parallèles هي أول وحدة. les faisceaux parallèles لكن مش مؤلفة les faisceaux parallèles مثل ما ملاحظين مؤلفة من des microfilaments d'actine. إذا لاحظتوا نفس الأورينتاسيون لكن parallèles qui sont parallèles. Les deux petits filaments sont parallèles et qui sont orientés بنفس السens. وإذا لاحظتوا la structure parallèle est bien orientée, elle est maintenue par la présence d'une protéine اللي اسمها فعليا protéine de réticulation اسمها la fimbrine. وين شفنا هالستركتور إذا مذكرين en faisceau parallèle؟ شفناها بميكروفيلوزيتي. بالميكروفيلوزيتي لكن بنقول les microfilaments d'actine sont organisés en forme de faisceau parallèle. ممكن كمان نلاقي هالستركتور en faisceau parallèle au niveau des filipodes ou bien des pseudopodes. لما نقول فيليبود أو pseudopode هن عبارة إذا بدكم عن déformation de la membrane plasmique cellulaire. هذا الديفورماسيون au niveau de la membrane plasmique facilite إذا بدكم le déplacement de la cellule, la nourriture de la cellule. لكن لما أنا أقول فيليبود يعني عبارة عن déformation membranaire de la membrane plasmique. هذه بالنسبة لأول ستركتور اللي هي الستركتور لكن faisceau contractile. deuxième forme بنحكي عن الريزو دو ماي. لما نقول ريزو دو ماي إذا بتلاحظوا شو عنا شايفين هالإكس شو عنا des filaments d'actine qui sont croisés بأنgle perpendiculaire 90 degrés et qui sont en fait stabilisés grâce à la présence d'une longue protéine qui s'appelle la filamine. وإذا لاحظتوا كمان à leur extrémité positive pourront être liés à différents types de protéines مثلا مثل التالين مثل الفانكولين وغيره. وليش قلناها en réseau de maille؟ لأنه vraiment هالorganisation elle est lâche, elle n'est pas vraiment très forte. وهول فعليا بنلاقيهم surtout هالstructure en réseau de maille lâche بنلاقيها au niveau du cortex cellulaire. بنلاقيها au niveau des déformations اللي بنسميهم lamellipode et pseudopode. وفعليا إذا بدي أفرق بين كلمة لما أنا أقول كورتكس، الكورتكس شو يعني كورتكس؟ كورتكس هو فعليا عبارة عن كوش spécialisée cytoplasmique qui est riche en actine وبلاقيها إذا بدكم على الكوش P de la membrane plasmique يعني على الفاس interne de la membrane plasmique et qui interviennent en fait dans le mouvement cellulaire grâce à la présence des protéines بنسميهم les protéines de la spectrine. لما نقول كمان dans les lamellipode هن عبارة إذا بدكم عن extension عبارة عن prolongement de la membrane plasmique qui est riche en actine F et qui est utilisé par la cellule pour rechercher ou bien pour chercher إذا بدكم أو rechercher certains éléments de cytosquelette مش de cytosquelette je m'excuse de la matrice extracellulaire. يعني هدفها en fait recherche de l'environnement cellulaire. لكن je répète لما نقول lamellipode لكن عبارة عن extension large de la membrane plasmique qui est utilisée par la cellule pour la recherche de la matrice extracellulaire et pour le découvert de l'environnement cellulaire. وبالتحديد يعني هدفها فعليا لما أنا أقول lamellipode هدفها كمان la migration le mouvement cellulaire. لكن أول فورم قلنا les faisceaux parallèles، ثاني فورم قلنا réseau دو ماي، فضل عنا آخر فورم اللي هو الفيسو كونتراكتيل. وإذا لاحظتوا الفيسو كونتراكتيل كمان مؤلف من فيلامون qui sont parallèles بس مش نفس الأورينتاسيون. إذا لاحظتوا qui sont parallèles et بس أورينتاسيون différente. لكن parallèle et orientation إذا بدكم opposé. وهيدي الستركتور هون قلنا لكن elle est maintenue par la filamine، هون قلنا par la fimbrine، هون لا elle est maintenue par la présence d'un dimère إذا لاحظتوا 1 2 d'un dimère de alpha actinine. وممكن نلاقي كمان الميوزين 2 inséré entre ces filaments. Pourquoi؟ pour assurer la contraction et le mouvement. وهذا بنلاقيهم مثل ما اتفقنا بنلاقي هالفيسو كونتراكتيل بنلاقيها au niveau
حكيناها بالجونكسيون d'adhérence. هتشوفوا بعد شوية بنلاقيها كمان au niveau des racines de l'acide fibratyl بحكي عنها. وبنلاقيها كمان au niveau de l'anneau contractile pendant la mitose. Donc أول type de protéines قلنا les protéines de réticulation. هلا عم نحكي عن les protéines de stabilisation. لما أنا أقول stabilisation يعني هدفهم en fait de stabiliser les filaments d'actine et d'empêcher toutes sortes de fragmentation. بنحكي مثل ما شايفين عن التروبونين، وبنحكي كمان عن التروبوميوزين. ومفروض بالهيستولوجي بالتسيو مسكولار تاخدوا انه التروبونين في عندها 3 سيت، الاي والسي والتي، وهذا هدفه لا فيكساسيون دو كالسيوم واهميه الكالسيوم بالموفمون والانتراكسيون اكتين ميوزين. ما حفوت فيها، هي تاخدوها مع الدكتور حمزه. لكن je répète, pendant les protéines de stabilisation on cite la troponine, la tropomyosine, on cite également si vous me rappelez, la nébuline. محفوظ بتفاصيل أكتر من هيك. Troisième type de protéines qui interagissent avec ou bien qui sont liées au microfilament d'actine, نحكي عن les protéines qui vont contrôler la polymérisation des microfilaments d'actine. يعني هنا ممكن يعلقوا على الأكتين G وممكن يعلقوا على الأكتين F. وعندنا différents types en fait de protéines de polymérisation مثل ما ملاحظين. عندنا les protéines de nucléation, les protéines de séquestration, les protéines de coffage et les protéines de fragmentation. ما مطلوب منكم تحفظوا ولا اكزومبل عن ديفيرونت بروتين، لكن نقولوا انه هن دو بليزيور تيب اذا بدكم مشان ما تضيعوا حالكم. بنوصل على quatrième type de protéines qui sont liées avec les microfilaments d'actine. وهون بالتحديد بدنا نحكي عن البروتين موتريس، بدنا نحكي عن الميوزين qui est sous forme monomérique ou bien dimérique. وإذا ملاحظين لما أنا أقول monomérique بلاحظ عندنا structure tête globulaire et وعندها partie en fait fibreuse qui est vraiment flexible. لما أنا أقول dimérique كان عندها إجباري كل شيء ضرب 2، اتفقنا sous forme d'hélice. شغل. وفعليا بالهيستولوجي هتشوفوا كيف الميوزين se déplace sur les filaments d'actine وكيف التروبونين والتروبوميوزين intervient pour stabiliser الانتراكسيون اكتين ميوزين. وشو أهمية الكالسيوم كمان كلهم بتاخدوها بالهيستولوجي. وفعليا اللي ما قلته أنا إنه الدومين fibreuse il est vraiment de grande variabilité إذا بدكم، لأنه ممكن يعمل انتراكسيون مع différents types de protéines وفريمون laisser tomber ما توجعوا راسكم بهالتفصيل هيدا. في رومارك لازم تعرفوها إنه بنقول au niveau des cellules musculaires l'actine il est sous forme de myofibrilles إذا بدكم، وهي الستركتور ميوفيبريير هدفها la contraction cellulaire، وهي بتاخدوها كمان جو ريبيت بالهيستولوجي انيمال. بينما بالسلول نون مسكولير تقريبا الاكتين بيألف 5% des protéines cellulaires وما بيألف الستركتور ميوفيبريير. لما يكون سو فورم دو ستركتور ميوفيبريير بيكون سو فورم دو فيسو كونتراكتيل. هيدي نوت لكم ريمارك لازم تعرفوها. لكن شو حكينا بالاكتين؟ انه في عنا اكتين جي اكتين اف. حكينا اهميه الكالسيوم والامجو دو بلوس والبوليميريزاسيون والنيوكلياسيون. وحكينا الاكستريميتي بوزيتيف والاكستريميتي نيجاتيف، وانه دائما هالبوليمر il est soumis à plusieurs étapes de polymérisation et de dépolymérisation حتى يوصل لمرحله الاكيليبر لانه بيعمل انتراكسيون مع بروتين دو ستابيليزاسيون. وحكينا عن différentes sortes de protéines vraiment ما تحفظوهم مثل ما قلتون، de polymérisation, d'organisation bien de réticulation, les protéines motrices et ainsi de suite. Vraiment يعني à lire rapidement لأنه أنا حكيتهم بالتفصيل بالسلايدات اللي قطعت. Donc on commence par le deuxième type ou bien par le deuxième élément du cytosquelette, les filaments intermédiaires. ومثل ما قلت لكم de taille intermédiaire entre les microfilaments d'actine et les microtubules. هتلاحظوا انه كمان les filaments intermédiaires sont assemblés en fait pour former une structure de nature hélicoïdale. ومثل ما قلت لكم les filaments intermédiaires sont vraiment très stables, peu dynamiques et ما بيخضعوا اذا بدكم للphénomène de polymérisation et de dépolymérisation. لما نحكي ميكروفيلامون داكتين ولما نحكي ميكروتوبيول ببلشوا بفورم جلوبولار وبينتهوا بفورم فيلامونتير، بينما الفيلامون انترميديار لا بحكي بس عن فورم
filamentaire أو forme يعني forme vraiment de filament مش forme globulaire يعني forme fibreuse إذا بدكم. Je répète, ces filaments intermédiaires sont très stables, peu dynamiques, لكن interviennent dans le maintien de la forme cellulaire مثل ما حكينا مثل أي élément du cytosquelette dans l'ancrage entre les organettes cellulaires et les vésicules et donc intracellulaire, ancrage intracellulaire. واتفقنا لقيناه au niveau des desmosomes maculaires au niveau des hémidesmosomes لكن intervient dans les jonctions intercellulaires وما عنده أي fonction بعكس الميكروتوبول يعني de transport vésiculaire. هدفهم plutôt l'ancrage mais non pas le transport vésiculaire. لكن أنا قلتها التاille intermédiaire اللي هي 10 نانومتر entre les microfilaments d'actine et les microtubules واتفقنا sont vraiment très stables et ما بيخضعوا للpolymérisation et dépolymérisation لكن ما عندهم extrémité positive et négative donc ils ne sont pas polarisés. Structure stable non polarisée وفعليا هالفيلامو انترميديير بنلاقيهم اذا بدكم حوالين النويو autour du noyau et se prolonge vers la membrane plasmique vers la périphérie اذا بدكم. au niveau de la membrane plasmique مثلا نشوف في عندنا des protéines membranaires لكن ces filaments intermédiaires peuvent interagir ou bien se lier avec ces protéines membranaires واتفقنا ça intervient dans la forme dans le maintien de la forme de la cellule واكيد مثل ما قلنا بما انه هن stable et peu dynamique لكن اجباري بلاقيهم انا au niveau des cellules qui sont soumises à des contraintes mécaniques donc ça augmente le soutien et la stabilité mécanique ومش هناك بلاقيهم au niveau des jonctions وبالتالي au niveau des desmosomes مثل ما ركزنا desmosomes maculaires بلاقيهم لكن اجباري باغلبيه السلول eucaryotes واتفقنا autour du noyau للممبران بلازميك هي قلناها فوالا. كمان هي قلناها اتفقنا انه فيلامو انترميديير بلاقيهم لكن حوالين النويو للحدود الممبران بلازميك بس كمان هن الوحيدين اللي بلاقيهم دون النيوكليوبلازم لكن السيتوبلازم تبع النويو بألفوا شيء اسمه اللامين النوكليير وهي ريش اون بروتين اسمهم اللامين النوكليير الى لامين. اكيد اتفقنا ما بنبلش ببروتين جلوبولار بس اجباري بلش بمونومير. المونومير هن عباره عن بروتين دو ناتور فيبروز لكن الميكروفيلامون داكتين والميكروتوبول ببلشوا ببروتين جلوبولار بيعملوا نيوكلياسيون منهم بيألفوا بعدين الفورم فيبروز بينما هون لا بنبلش par un mono ou bien par une protéine monomérique de nature fibreuse. ولازم نعرف مثل ما شايفين هون على الستركتور انه هالكيراتين وهالبيمونتين وهالنيوروفيلامو وهاللامين كل هول سون دي فيلامو انترميديير هلا حتشوفوا عنا ديفيرونت كلاس كلهم بتشاركوا اذا بدكم 3 دومين بالستركتور تبعهم مؤلفه من 3 دومين. عندنا دومين اللي شايفينه هون بالنص اللي هو الدومين سنترال مثل ما كاتب لكم اياه انا اونيليس الفا عندهم اكستريميتي ان تيرمينال وعندهم اكستريميتي سي تيرمينال. اذا بدنا نحكي عن الاكستريميتي ان تيرمينال وسي تيرمينال الاكستريميتي مش مثل الستركتور مش مثل الاكستريميتي سنترال جو بو با دير اكستريميتي مش مثل الدومين سنترال الاكستريميتين على الطرف لكن الاكستريميتي ان تيرمينال et C terminal sont vraiment variables les unes par rapport aux autres بينما الدومين central il est vraiment semblable entre différentes familles de filaments intermédiaires. وفعليا ممكن نلاقي plusieurs sites de modification au niveau de l'extrémité N terminal et au niveau de l'extrémité C terminal مثلا عندنا des sites de phosphorylation des sites de glycosylation وغيرها. لكن je répète 3 domaines au niveau de chaque monomère, domaine central qui est semblable entre différentes familles, au domaine ou extrémité N-terminal et C-terminal qui est variable et qui possède des sites de modification de phosphorylation ou bien de glycosylation. لكن صارت واضحة عند الكل الديامètre intermédiaire entre les microfilaments d'actine et les microtubules. هتلاحظوا بعد شوي انه لي فيلامو انترميدير مؤلفين من بروتوفيلامو. هلا فصل بيناتها كيف نألف من مونومير لديمير لنوصل لبروتوفيلامو. هلا بحكي معنا مثل ما قلنا سون ستابل بو ديناميك
ما بيخضعوا للبوليميريزاسيون والديبوليميريزاسيون بعكس الميكروفيلامون داكتين والميكروتوبول qui ne sont pas stables هونيك ils sont vraiment stables résistants واتفقنا بلاقيهم بكل السلول وكمان هل الوحيدين بلاقيهم بالنويو sous forme de lamina nucléaire. طيب comme vous le constatez, l'assemblage des filaments intermédiaires passe par différentes steps ou étapes. Tout d'abord نلاحظ on passe من l'état monomérique للétat dimérique لكن deux monomères parallèles إذا بدكم أو de même orientation vont s'associer parallèlement acquis par leur domaine central pour former un dimère parallèle super enroulé. Ensuite, deux dimères بس بعكس بعضهم يعني orientation opposée vont former un tétramère anti-parallèle تقريبا de 3 nanomètres en fait de diamètre. Plusieurs tétramères forment ce qu'on appelle un protofilament. مثل ما اتفقنا الفيلامون intermédiaire en fait مؤلف من 8 بروتوفيلامون لكن l'assemblage إذا بدنا نحكي نسهل عليكم لكن 2 بروتوفيلامون forment un protofibri و8 بروتوفيلامون أو 4 بروتوفibri forment un filament intermédiaire تقريبا de 10 nanomètres de diamètre وأكيد de nature كما ملاحظينها de forme cylindrique كان بلشنا 2 monomères de même orientation بألفوا un dimère 2 dimères orientation opposée بألفوا tétramère plusieurs tétramères بألفوا protofilaments 2 protofilaments بألفوا protofibri 4 protofibri أو 8 protofilaments بألفوا un filament intermédiaire de nature cylindrique. فعليا ces différents filaments intermédiaires هتلاحظوا بالتابلو اللي بعدها sont spécifiques entre les cellules يعني من type cellulaire ليش؟ ça dépend en fait مثل ما ملاحظين هون selon la nature des protéines de filaments intermédiaires qui le composent. Donc on va trouver 4 classes de filaments intermédiaires. 4 classes. Au niveau de cellules épithéliales, alors بيختلف بين cytokératine, acide et basique على بحكي عنهم. Au niveau de cellules mésenchymateuses, nerveuses et au niveau nucléaire. كان في عندنا 4 classes de filaments intermédiaires. مثل ما قلنا أول كلاس اللي هو مؤلف من cytokératine الأسيد au niveau des cellules épithéliales peau, cheveux et ongles نفس الشيء لكن نوتر et basique لكن أول كلاس مؤلف من cytokératine acide neutre et basique بلاقيها surtout au niveau des cellules épithéliales et au niveau de la peau. Deuxième classe qui regroupe en fait la vimentine, la desmine, protéines fibrillaires acide glial et de la périphérine. لكن هون فعليا بلاقيهم au niveau des astrocytes, des cellules nerveuses, cellules musculaires et des fibroblastes. Troisième classe, en fait, les neurofilaments au niveau des cellules nerveuses, les neurones. Ou quatrième classe, en fait, la famille de l'amine, اللي بلاقيها au niveau du noyau إذا بدكم au niveau du noyau de l'enveloppe nucléaire. وهلا بنوصل على بارتي جديدة اللي هن troisième élément du cytosquelette اللي هن les microtubules مثل ما شايفين l'autoroute intracellulaire dans la cellule qui est présente dans la cellule. Donc في كتير اشياء مشتركة بين الميكروتوبول وبين الميكروفيلامون داكتين. أول شيء قلنا هونيك بيعملوا بوليميريزاسيون وديبوليميريزاسيون هون نفس الشيء لكن ستركتور انستابل اي بولاريزي مثل الميكروفيلامون داكتين. بشكل عام سون ريكتيلين جامي راميفيي لكن بيعملوا بوليميريزاسيون وديبوليميريزاسيون وبيعملوا كمان نوكلياسيون بس هونيك قلنا 3 اكتين جي 3 ل 4 هون بدنا نحكي عن تيبولين وعندنا 2 تيب دو تيبولين الفا اي بيتا لكن عندنا بالاكتين عندنا اوموديمير هون عندنا
جو مكسكوز مش هوموديمر، عندنا هومو بوليمر مؤلف بس من أكتين جي، بينما هون عندنا هيتروديمر إنه في عندنا تubulin ألفا وتubulin بيتا، لكن هونيك أكتين هون تubulin وفي عندنا tubulin ألفا وتubulin بيتا. لكن je répète structure tubulaire cylindrique qui est instable et qui subit la polymérisation et la dépolymérisation. كان ببلش بفورم globulaire تنتهي بفورم فيبروز ومؤلف من بروتين جلوبولار اللي هن تubulin. طيب وين بنلاقي الميكروتوبيول؟ هذه خلال من هلا لاخر محاضره حفصلها. لكن عندنا الميكروتوبيول cytoplasmique qui intervient dans le transport intracellulaire de certaines substances. عندنا les microtubules au niveau des cils vibratiles qui assurent la mobilité, par exemple au niveau des spermatozoïdes. عندنا الميكروتوبيول au niveau des centrioles. هلا بنحكي شو قصدنا ب 9 triplets de microtubules ABC، هلا بنحكي عنهم بعد شوي. وعندنا les microtubules mitotiques en fait qui vont former le fuseau et le fibre chromosomique et les microtubules astériens. هي بحكيها بالdivision cellulaire. كان في عندنا on va trouver plusieurs types de microtubules cytoplasmiques, cils vibratiles, centriolaires et fusion mitotique. ومثل ما قلنا la tubuline وفرقنا انه في عندنا tubuline الفا بيتا، لكن هي عباره عن هيتروديمر مؤلفه من دو سوز يونيتي، مؤلفه من tubuline الفا ومؤلفه من tubuline بيتا. ونفس الشيء التوبولين اجباري يلاقي عندهم plusieurs sites de fixation pour certains protéines بنسميهم لي بروتين. هذيك المره قلنا لي بروتين ليي الاكتين، هلا بنقول لي بروتين ليي او ميكرو تubule. لكن مثل الاكتين في عندنا plusieurs sites de fixation au niveau de la tubuline pour stabiliser ما تنسوا les ميكرو تubule. لكن الميكرو تubule مؤلفه بس من تubulين اللي هي عباره عن بروتين، واتفقنا في عندنا الالفا والبيتا تubulين الفا وتubulين بيتا qui vont se polymériser pour former هلا بنشوف شو قصدي ببروتوفيلامون de micro tubule. Donc j'ai dit que la tubuline est un hétérodimère لكن مؤلف من deux types de tubuline, tubuline alpha et tubuline bêta. الفرق بيناتهم انه الالفا est capable de lier le GTP, par contre le bêta elle est capable de lier le GTP mais également de l'hydrolyser. لكن عندها site de clivage pour le GTP بينما الالفا ما عندها la capacité d'hydrolyse de GTP. Et une fois il est hydrolysé, ça va libérer de GDP plus phosphate. لكن الهيتروديمر لكن ça veut dire que l'alpha et bêta vont s'associer pour former un hétérodimère، أو سميناه إذا بدكم نويو. هونيك قلنا 3 à 4 actines، هون عم نحكي 2 tubuline alpha et bêta. Et ça en fait ça va induire une sorte de polarité au niveau des microtubules. كان في عندنا extrémité، لكن الهيدروليز du GTP هيفرق لنا بين الالفا والبيتا، وهيفرق لنا كمان بين extrémité positive و extrémité négative. وقلت أنا إنه الميكروتوبيل هو عبارة عن سيلندر مثل ما ملاحظين كرو فاضي من النص، كي فورمي ما قلناها بعد، مؤلف من إذا بتعدوهن مؤلف من 13 protofilaments qui sont disposés d'une façon حد بعضهم de nature hélicoïdale et possédant en fait la même إذا بتلاحظوا بعد شوي la même orientation. شو معنات 13 بروتوفيلامون؟ يعني البروتوفيلامون مؤلف فعليا اكيد من تubulin الفا اي بيتا، واكيد يعني مؤلف من بلوزيور ديمار اذا بدكم الفا اي بيتا، بلوزيور هيتروديمار الفا بيتا، واكيد عنده اكستريميتي شارجي بوزيتيفمون اكستريميتي شارجي نيجاتيفمون. نفس الحكي البوليميريزاسيون est rapide à l'extrémité positive et négative et moins rapide ou bien lente à l'extrémité négative. وفعليا الفورم دي ميكروتوبول سيلندريك هو عباره عن فورم qui n'est pas stable. اكيد بما انه عندنا اكستريميتي بوزيتيف و نيجاتيف دونك الميكروتوبول سون بولاريزي. ديامتر هو اكبر شيء اذا قلنا الاكتين 5 هذيك قلنا 10 هون بنحكي تقريبا اولونتور دو 22 à 25 نانومتر. وفعليا قلنا لا نوكلياسيون مثل ما قلنا لما يكون في عندنا assemblage de plusieurs dimères. اكيد كمان هون بدنا كاتيون بيفالون مثل الام جي 2 بلس، وهنيك بدنا الاي تي بي، هون بدنا جي تي بي لكان واتفقنا la polymérisation est plus rapide au niveau de l'extrémité positive et moins rapide au niveau de l'extrémité
négatif. Donc positif هيدي شيء جديد انه قلنا بوليميريزاسيون انها رابيد ونيكيلون بس الفرق انه الاكستريميتي بوزيتيف elle est vraiment proche de la membrane plasmique ou bien de la périphérie, laquelle elle est orientée vers la périphérie, بينما l'extrémité négative elle est proche du centrosome ou du centre cellulaire اللي هو عبارة عن centre organisateur des microtubules وهو إذا بتكون l'origine des microtubules لكن c'est le centre organisateur اللي بحكي عنه des microtubules c'est l'origine des microtubules واتفقنا la polymérisation est lente au niveau de l'extrémité négative. Parmi les fonctions en fait qu'on peut dire concernant les microtubules, ça intervient dans le maintien de la forme de la cellule, dans l'organisation et la forme et la structure du cytoplasme. واتفقنا هي مثل سكة حديد pour le transport intracellulaire et intracytoplasmique. Donc déplacement et mouvement et qui impliquent des microtubules au niveau des cils, au niveau des flagelles et ainsi de suite. Les microtubules sont très essentiels pour le mouvement cellulaire. Et comme j'ai dit, il existe différents sites de liaison pour différentes protéines qui sont liées aux microtubules. Les protéines associées aux microtubules ou bien les protéines liées aux microtubules, les MAP. On va trouver différents types de protéines associées aux microtubules. Les protéines de stabilisation, les protéines de déstabilisation et les protéines de mouvement ou bien les protéines motrices. بنبلش بأول تيب دو بروتين اللي هي ميكروتوبول لي بروتين دو ستابيليزاسيون اللي هن مسمينها نحفظ دي بروتين 2 سي بروتين من اسمه بأنه دو ستابيليزاسيون لكن سون فورتمون لي او ميكروتوبول لي بروتين دو ديستابيليزاسيون بدنا نحفظ كلمة لا كاتانين et les protéines. Et le troisième type les protéines motrices وهو بدي ركز عليهم اللي هن الديانين dinéine et kinésine, je m'excuse, dinéine et kinésine, qui sont des protéines de nature atépasique. Ce sont deux atépases capables de cliver de l'ATP. Ces protéines, من اسمهم انه قلنا protéines motrices, jouent un rôle dans le mouvement des organites et de certains vésicules au niveau des microtubules, au niveau du cylindre des microtubules. وفعليا زي ما نفصلها بعد شوي la kinésine intervient dans le transport et le déplacement vers le pôle positif واتفقنا البول positif على الممبران plasmique يعني dirigé vers la membrane plasmique واتفقنا l'extrémité négative dirigée vers le centrosome لكن دينيين على sur le transport بنسميه rétrograde يعني vers le centrosome l'extrémité négative بينما هون الcentrifuge اللي هو vers la membrane plasmique. يعني فعليا إجباري يلاقي au niveau de kinésine et de dinéine إجباري يلاقي site de liaison au microtubule وحتى site de liaison pour la membrane plasmique et ainsi de suite. هنحكي كمان عن ces protéines là en fait qui sont présentes au niveau de la tige ciliaire. هلا بنحكي عن شيء اسمه الأكزونام. انسوا هالكلمة بنحكي عنها بعد شوي. لكن اللي قلته لهلا انه لكن الدينيين en fait déplacement vers le centrosome charge l'extrémité négative le kinésine déplacement vers la membrane plasmique ou bien vers l'extrémité chargée positivement وهيدي فرق je pense qu'on ça se répète on peut passer rapidement. De point de vue organisation des microtubules يعني بدنا نلاحظ انه في عندنا différence d'organisation au niveau d'interface et au niveau de la mitose. إذا بلشنا بالانترفاز ces microtubules بنلاحظ انه sont bien organisés ou bien sont se retrouvent إذا بدكم alentour ou bien tout autour de مش le centrosome dans le centriole. هلا بتشوفوا بعد شوي انه السنتروزوم مؤلف من deux centrioles لكن les centrioles vont former le centrosome. Chaque centrosome est formé de deux centrioles. ومثل ما اتفقنا d'autres microtubules اللي كان في عنا qui sont alentour du centrosome وفي منهم se projettent إذا بدكم vers la périphérie de la membrane plasmique. لكن عم نحكي هون pendant l'interface في عنا الميكروتوبيول qui sont alentour du centrosome أو du centriole
وعندنا les microtubules en fait qui se projettent vers l'extrémité positive qui est dirigée vers la membrane plasmique وتفاعل négatif vers le centrosome. إذا لاحظوا كان positif vers la membrane plasmique, négatif vers le centrosome. Pendant la mitose بدنا نحكي عنها بعدين بالشابتر الجاي إنه les microtubules vont former ce qu'on appelle le fuseau ميتوتيك. وقلت من شوي ملاحظة إنه ممكن نلاقي ميكروتوبيول au niveau en fait des cils et des flagelles. بحكي عن كلمة اسمها الأكزونام وبجرب بعد شوي فصل. كمان بدنا نحكي عن يعني بما إنه جبنا سيرة السيل والفلاجيل لازم أعرف أنا إنه الميكروتوبيول au niveau des cils et des flagelles هن عبارة عن ميكروتوبيول stable يعني qui sont vraiment résistantes لأي نوع من أنواع التريتمون سيلولار. بينما بالنسبة للفيزون ميتوتيك وبين الميكروتوبيول ميتوتيك وبين الفيزون ميتوتيك لكن هي عبارة عن ميكروتوبيول labiles qui ne sont pas stables, qui ne résistent pas aux différentes sortes de traitements. On commence par le centrosome كما شايفين هو l'origine en fait c'est lui qui va donner en fait les microtubules لكن c'est le centre organisateur des microtubules. On بنسميه MTOC لكن centre organisateur des microtubules. On بنسميه حتى ديبلوزوم. ليش ديبلوزوم؟ لأنه مؤلف من دو سنتريول. إذا ملاحظين لكن الستركتور تقريبا الستركتور هي عبارة عن ستركتور إتوالي قريبة من النويو لكن بلاقيها بريجيون قريب من النويو. وفعليا ما بنلاقي سنتروزوم بالسيلول فيجيتال، بنلاقي بالسيلول أنيمال. فعليا بنلاقي شيء تاني غير السنتروزوم بنسميه الجاما رين كومبلكس بالسيلول فيجيتال مش سنتروزوم. بس يعني الجاما رين كومبلكس هو سنتر اورجانيزاتور دي ميكروتوبيول دون لا سيلول فيجيتال. يعني بغير معنى ما عندنا سنتروزوم بالسيلول فيجيتال عندنا شيء اسمه جاما رين كومبلكس مش مطلوب منكم تعرفوا تفاصيله ابدا. Donc les microtubules إذا أنا قلت c'est le centre organisateur des microtubules اللي هو السنتروزوم يعني بغير معنى les microtubules proviennent ou bien ils sont issus du centrosome. لكن اتفقنا ميكروتوبيول سيتوبلازميك وميكروتوبيول اتفقنا دو فيوزون ميتوتيك. إذا بدي كمل شو معنات ديبلوزوم؟ لكن مؤلف من دو سنتريول مش هيك سميناه ديبلوزوم. وفعليا هاد دو سنتريول en fait sont perpendiculaires بالنسبة لبعضهم l'un par rapport à l'autre. وهاد دو سنتريول sont entourés إذا بدكم par une matière protéique de nature non déterminée ou bien sous une forme amorphe إذا بدكم qui n'est pas déterminée. يعني هيدي الناتور بروتييك اللي محاوطة السنتريول بنسميها ماتيريال بيريسنتريولار مثل ما مكتوب هون ماتيريال بيريسنتريولار. وأكيد هالسنتروزوم بما إنه هو السنتر ou bien c'est l'origine des microtubules. واتفقنا أول étape c'est la formation de l'hétérodimère tubulin alpha et bêta لكن بغير معنى le centrosome il permet en fait la nucléation. يعني شو يعني nucléation؟ يعني formation de l'hétérodimère tubulin alpha et bêta de la tubuline avant leur élongation ou bien leur polymérisation en microtubules. اتفقنا لكن c'est le centre organisateur qui est responsable de l'ancrage de la tubuline et de la nucléation des tubulines pour former ce qu'on appelle en fin de compte les microtubules. واتفقنا ما بلاقيه بالسيلول فيجيتال بداله il est remplacé par شيء اسمه جاما تubulين رينج كومبلكس ونسوا لي اياه اذا بدكم مش مطلوب منكم ابدا تعرفوا. بالنسبه للسنتروزوم اون فات لكن بدي افرق انا بين انترفاز وبين ميتوز. اتفقنا لكن السنتروزوم مؤلف من دو سنتريول اللي هتشوفوا بعد شوي انه بس بالميتوز اون فات هاد دو سنتروزوم فون ميغري فير دو بول اوبوزي وكل سنتروزوم مؤلف من دو سنتريول. يعني بعد شوي بس احكي عن السنتريول كل شيء بحكي عن السنتروزوم بدي اضربه باثنين توصل على كلمه سنتروزوم لانه جو ريبيت السنتروزوم مؤلف من دو سنتريول. وفعليا اللي شايفينه هون اذا بدي اخذ انا السيكل دو سنتروزوم انا بهم تعرفوا انتم انه دوبليكاسيون la duplication en fait de centriole aura lieu بالتحديد au niveau de la phase S. لكن je répète la duplication centriolaire ou bien la duplication du centrosome بالأحرى بتصير au niveau de la phase S. يعني بنفس المرحلة اللي عم يصير فيها réplication de ou bien duplication du matériel
جينيتيك. اتفقنا؟ فعليا اذا بدي اخذ انا الانترفاز وشو مؤلف الانترفاز من فاز جي 1 من فاز اس ومن فاز جي 2. بالفاز جي 1 بصير في عندنا اذا بدكم سيباراسيون لها سنتريول، حتى اتفقنا انه السنتروزوم مؤلف من 2 سنتريول، لكن فعليا بالانترفاز بنبلش بالسنتروزوم اللي هو مؤلف من 2 سنتريول. هاي 2 سنتريول سون فابلومون اتاشي، لكن بالفاز جي 1 بصير في عندنا رupture اذا بدكم لها الليزون اونتر لي دو سنتريول. وصلنا على الفاز اس صار في عندنا دوبليكاسيون لهالسنتريول، صار في عندنا 4 سنتريول، وهال الاربع سنتريول حيعملوا ماتوراسيون اذا بدكم بالفاز جي 2. بالفاز جي 2 كان في عندنا كرواسونس وفي عندنا ماتوراسيون اذا بدكم دي سنتريول. توصل انا على الميتوز. بالميتوز مثل ما اتفقنا فتنا ب 2 سنتروزوم possédant des centrioles qui sont vraiment matures، وعندهم فعليا كل شيء ماتيريال بروتييك سميناها ماتيريال بيريسنتريولار كي فريمون صارت خلص الماكسيموم كي سوبليمونتير يعني. لكن بالفاز جي 2 كملنا الماتوراسيون بالانترفاز وكملنا الاديسيون للماتيريال بيريسنتريولار، وصلنا على البروفاز. لكن بالبروفاز بلشنا نحكي عن سيباراسيون en fait entre ces deux centrosomes. صار في عندنا سيباراسيون en fait entre les deux centrosomes، واتفقنا بالإتاب اللي بعدها في عندنا ميغراسيون des deux centrosomes vers deux pôles opposés et formation de fuseaux اكروماتيك نحكي عنه بالشابيتر الجاي. توصل اخر شيء انا باخر الاتاب بصير في عندنا ديفيزيون سيلولار، وكل سيلول اون فات في كي اون ريزولت بقلبها ان سول سنتروزوم. تبلش ارجع من تاني وجديد الانترفاز والدوبليكاسيون للسنتروزوم. لكن كل شيء هحكي انا هلا عن السنتريول لازم اضربه باثنين، لانه السنتروزوم مؤلف من 2 سنتريول. لكن مثل ما ملاحظين انتم هون بنلاحظ انه هالسنتريول عباره عن ستركتور اذا بدكم دو ناتور سيلندريك مؤلفه من 9 تريبلي دو ميكروتوبول. وهالتريبلي اذا بدكم دو ميكروتوبول sont disposés d'une façon oblique بالنسبه لبعضهم اذا بدكم d'une façon oblique les unes par rapport aux autres. وفعليا اذا بدي اخذها بالسلايد اللي بعدها احلى، اذا سمينا انه هيدا الA B C، لكن بدي اعدهم اول شيء 9 تريبلي عندي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شو يعني 9 تريبلي؟ يعني 9 fois 3 يعني عندي 27 ميكرو تيبول. ما تنسوا شو مؤلف الميكرو تيبول 13 بروتوفيلامون. بس الفرق بيناتهم اذا بدي اخذ انا الA سميته هذا A هذا B هذا C، لكن هذا A B C هذا البلو انترن اذا بدكم A B C A B C يعني سي دو سويت. بلاحظ انه الميكروتوبيول انترن هو كومبلي. بالسلايد اللي قبل انا شو قلت الA اللي كومبلي والبي سي سون انكومبلي. شو يعني كومبلي؟ يعني الA مؤلف من 13 بروتوفيلامون، البي مؤلف من اذا بدكم من هالبارتي هيدي ناقص الشقف اللي هون اللي تابع للA، لكن البي والسي ne sont pas complets. لكن في عندنا 9 تريبلي، واحد كومبلي بكل تريبلي في عندي واحد كومبلي واثنين انكومبلي. اذا عندي انا 9 لكن في عندي بيناتهم 9 كومبلي وعندي 18 كي سون انكومبلي. اتفقنا اللي هن سميناهم بي اي سي. وفعليا دائما احفظوا الميكروتوبول A يعني ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 وال6 وال7 وال8 وال9 هن سميناه الA اذا بدكم هو عباره عن ميكروتوبول كومبلي، بينما البي والسي سون انكومبلي، بينما البي اي سي سون انكومبلي. واذا بدي لاحظ بيناتهم اذا سمينا هيدا الA بلاحظ انه الA il est toujours relié avec qui avec ça، هيدا سميناه سي، لكن الA مع اللي بعده اللي هو السي. الA والسي sont reliés par différentes protéines de liaison. هيدي الجمله نسوا لي اياها بحكيها بعد شوي بالتفصيل شو معنات السنتريول فورم الكوربسكول بازال ديسيل، هيدا حفصلها. وفعليا لكن جو ريبيت الA complet والB et C sont incomplets. وفعليا il y a des protéines qui font une liaison entre le A et les C. s'il vous plaît مشان ما ننسى كمان انه مرقت بسرعه وما خبرتكم عنها لما فرقنا بين الميكروتوبول سيتوبلازميك اون فات مثل ما ملاحظين هون. بدي افرق بين الميكروتوبول سيتوبلازميك والميتوتيك. فعليا اذا لاحظتوا لكان هالميكروتوبول سيتوبلازميك ابتدوا اذا بدكم من ابارتير دي بروتيين سميناهم اون فات ماتيريال بيريسنتريولار كي دو ناتور امورف،
وفرقنا اذا بدكم بين اكستريميتي نيجاتيف وبين اكستريميتي بوزيتيف، واتفقنا ابارتير دو الاكستريميتي نيجاتيف اون فات سالونج اذا لاحظتوا ces microtubules vers l'extrémité positive qui est localisée vers la membrane plasmique. لكن دائما بلشنا بناتور بروتييك، عملنا برولونجمون منها من الاكستريميتي نيجاتيف للاكستريميتي بوزيتيف اللي هي لوكاليزيه au niveau de la membrane plasmique au niveau de la périphérie cellulaire. بينما اذا بدي اخذ انا pendant la division mitotique او حتى pendant la mitose، اتفقنا انه بالميتوز بالانترفاز اون فات صار في عندنا دوبليكاسيون دو سنتروزوم لما حكينا عن السنتر عن السيكل دو سنتروزوم، واتفقنا باول الميتوز اون فات هالسنتروزوم اللي صاروا ماتور فعليا يفون هاد دو سنتروزوم فون سو سيباري، لكن الميكروتوبول اذا بدكم سيتوبلازميك فون سو ديبوليميريزي، وفعليا صار في عندنا ميغراسيون دي دو سنتروزوم فير دو بول اوبوزي دو لا سيلول، وفعليا هناك صار في عندنا بوليميريزاسيون دي نوفو ميكروتوبول تألفوا فعليا بين الدو سنتروزوم ce qu'on appelle le fuseau ميتوتيك. وصلنا على بارتي جديدة. ما تنسوا أنا مرقت معي إنه كلمة إنه بلاقي ميكروتوبول بالسيل، بدي فرق بين سيل وبين فلاجيل. مثل ما لاحظتوا لما أنا أقول سيل كان اتفقنا عليها au niveau apical. بعتذر اجاني تليفون. دونك السيل جو ريبيت كورت مثل ما ملاحظين au niveau apical، اكيد موبيل لكن سميناهم اذا بدكم كورت اي باتون يعني كابابل دو بوجي au niveau apical des cellules épithéliales. ومثل ما لاحظنا هدفهم اون فات لو ديبلاسمون دو ميوكوس اذا اخذتوا بالهيستولوجي، لكن كل التيسيو ابيثيليال مغطى بطبقه مخاط اذا بدكم نسميها الميوكوس اللي هو عباره عن ليكيد اذا بدكم فيسكو. بينما لما نقول اذا بدكم لكن هي قلناها فلا موفون ميوكوس شو معنات سيل. هلا حفصلها بالتفصيل الممل. مؤلفه من 9 دوبلي بيريفيريك وعن دوبلي سنترال، ما عدا اذا بدكم الكوربسكول بازال اذا مذكرين حكينا عن شيء ثاني. لكن اذا بدي احكي بس سيل لكن احفظوا 9 دوبلي بيريفيريك وان دوبلي سنترال. وهلا فرق بين ديفيرونت بارتي او كومبارتيمون، او اذا بدكم مش كومبارتيمون ديفيرونت فراغمون دو سيل اللي هن اول بارتي اللي هن التيج، الزون دو ترانزيسيون، كوربسكول بازال وراسين سيليار، لانه بتختلف شوي صغيره بين كوربسكول بازال وبين التيج كستركتور ميكروتوبولار. بس الدوزيام اللي هو الفلاجيل ما تنسوا كمان هالفلاجيل هن عباره عن ستركتور، لكن هناك قلنا سيل كورت هون فريمون لونج بوسيد لا ميم ستركتور لكن مؤلفه من ميكروتوبول، وهدفها فعليا مثل ما قلنا ديبلاسمون سيلولار. واعطينا اكزومبل السيلول دو سبرماتوزويد. حنركز هلا هون حنركز اكثر على السيل، لكن مثل ما قلنا 4 بارتي. اتفقنا عن التيج اللي فيها الاكزونام، عندنا الزون دو ترانزيسيون اللي فيها الكوربسكول او جو مكسكوز البلاك بازال، تروازيام بارتي الكوربسكول بازال، والكاتريام بارتي قلنا الراسين سيليار. واذا تذكرتوا مرق معنا بالسنتريول ان السنتريول فورم سو كون ابل لو كوربسكول بازال دو سيل. هلا برجع بعيدها. لكن اذا اخذنا اول بارتي اللي هي التيج، لكن جو ريبيت السيل عندها 4 بارتي: تيج، زون دو ترانزيسيون، كوربسكول بازال، والراسين. وفعليا الراسين مش دائما يعني منه اليمون او بارتي كونستون. اذا بدكم نبلش باول اليمون اللي هو التيج او بنسميه البارتي موبيل دو سيل او بنسميه الكور سيليار، وجوات التيج بنلاقي فعليا شيء اسمه الاكزونام، لكن سي لا بارتي موبيل دو سيل اللي هي التيج. لكن شو معنات اكزونام؟ الاكزونام مؤلف من مجموعه ميكروتوبول. هتلاحظوا بالسلايد اللي بعدها مؤلف من 9 بير او دوبلي دي ميكروتوبول بيريفيريك، وعندنا ان دوبلي سنترال. برجع بمرق على السلايد اللي بعدها. لكن عندنا عدوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لكن عندنا بالتيج عندنا 9 دوبلي بيريفيريك وعندنا جوا دوبلي سنترال. واذا لاحظتوا بال9 دوبلي بيريفيريك في عندنا واحد كومبلي وواحد انكومبلي، لكن اذا اعتبرنا هيدا هيدا بي ainsi de suite. وبتلاحظوا الA il est relié avec le B par des protéines de liaison اللي هي النكسين. لكن جو ريبيت au niveau de la tige on va trouver 9 doublés périphériques. حسبوهم عدوهم بيطلعوا 9 اذا بتعدوهم هولي. بكل واحد بيناتهم مؤلف من دوبلي من
من ميكروتوبول كومبلي يعني 13 بروتوفيلامون واحد انكومبلي، واتفقنا الA il est relié avec le B qui est adjacent par des protéines de liaison. نحكي عن النكسين. اوكي، بينما بالنص في عنا ان دوبلي سنترال كي كومبلي. يعني بغير معنى ما نقول دوبلي شو يعني 9 فوا 2 يعني 18 بلس 2 ça fait 20 ميكروتوبول. اذا بتكون عم بحكي انا بالنسبه للتيج الاكزونام دو تيج en fait au niveau du cil. وما تنسوا كمان انه عندنا دائما الاكستريميتي نيجاتيف اللي ديريجي vers le corpuscule. كان هون الاكستريميتي نيجاتيف وهون الاكستريميتي بوزيتيف qui est localisée ou bien qui est dirigée vers la membrane plasmique. لكن الاكستريميتي نيجاتيف vers deuxième partie اللي هي الكوربuscule basal يعني vers la zone de transition بعدها vers le corpuscule basal، والاكستريميتي بوزيتيف اللي en contact avec la membrane plasmique. بنوصل على لكن تنتقل للكوربuscule basal في عندنا زون بنسميها زون de transition entre l'axoname et le corpuscule basal. يعني هيدي فعليا بعتبرها ليميت سيتوبلازميك. كمان البير سنترال، الفرق انه البير سنترال اون فات اذا بتلاحظوا هون ركزوا معي، لكن قلنا بالاكزونام انتقلنا حكينا 9 دوبلي بيريفيريك ان دوبلي سنترال. تننتقل لشو؟ للزون دو ترانزيسيون. بلاحظ بالزون دو ترانزيسيون شو عندي؟ بطل في عندي هالدوبلي central. لكن doublé central il est vraiment interrompu par qui? Par une plaque basale. لكن le doublé central il est interrompu par une plaque basale. تنقلب بعدين ورا من الإتاب اللي بعدها corpuscule basal. corpuscule basal إذا مذكرين رجعنا للستركتور اللي هي centriole شو يعني 9 triplé périphérique. لكن je répète تنوصل على corpuscule basal. corpuscule basal لكن عندنا 9 triplé périphérique qui est identique en fait à la structure de centriole. لكن مرقنا فعليا من 9 دوبلي بيريفيريك ان دوبلي سنترال، خسرنا الدوبلي سنترال وانتقلنا من 9 دوبلي ل 3 ل 9 تريبلي. je m'excuse. intracytoplasmique et de forme cylindrique. لكن بنلاحظ هون لكن اللي قلنا 9 دوبلي بيريفيريك سمينا هيدا A وهيدا B. قلنا عندنا واحد كومبلي وواحد انكومبلي، واتفقنا ال A il est relié avec le B qui est incomplet par des protéines de nexine et des bras de dinéine. Ou deux bras radiaires بنسميهم les bras radiaires en fait les bras de dinéine. وفعليا في عندنا كمان des bras ici en fait de nexine et de dinéine بس منهم schématisés. نوصل آخر شيء en fait على الرacine اللي هي partie مانا vraiment constante بنلاقيها عند السيل فعليا. يعني قلنا parfois en fait dans certaines cellules مش بكل السيلول ممكن الcorpuscule basal en fait se termine par la racine ciliaire. وهذه الرacine ciliaire en fait elle résulte de l'association de plusieurs microfilaments parallèles. وهي الميكروفيلامون parallèles مألفين من zone dense et claire مشان هيك بيعطي l'aspect des stries en fait au niveau des racines ciliaires des microtubules. وهدفها فعليا d'assurer en fait la propagation et le déclenchement de stimuli pour assurer le mouvement ciliaire. هذا الباز تبع السيل.